पुओ पिला जदि करिवे पुओ पिलांकर कला कला आसीबो हेडा मेहंदी नुहे तांकर पुओ पिलांकर गोटे दिन रे ही जो संगे संगे लगे संगे संगे सेडा तांकर गाधिया बाधिया किछ नै खाली आनिबे गोटे ब्रश रे लगे देबे तापरे गाधिया बाधिया किछ नै तांकर हमर इजी बॉयज मानकर गर्ल मानकर एते कष्ट अछि लगे दो गर्ल्स मानकर अधिया जुटी बोली अधिया टाइम लगे मेहंदी लगे ए भीतरटा लगो ना मा मु लगे देमि वेलकम टू माय चैनल डोनाल्ड क्रिएशन। आज काली आमर बात्या अच्छी बोल क्या आज आमर मम्मी कौन करछंती चलतु देखिया कौन करथला इटा होची चलनी हेला एडी मन लुडू पड़ची चलंतु एठी हमें इटा नहीं आस्थिनु गोटे मूर्छाटा हमें बस जाइथिला खेदुथुनु कोड गला हम गोटे संध्या लागुची जोर स्लीप मारला मत अनेक जाइथिला ए घर भीतर पळे ए ऊपर गोटे अच्छी देखिया हाँ ऊपर गोटे अच्छी चलो उठेवा मामा देखाओनी किसी हाँ ये देखिया कौन रख सब उच्चा करके फेलवा चलो हमें सही टाइट नौ ना पड़वानी आ से दीटा ना आगे जय जगन्नाथ नयन कथा गामी बेकार परिश्रम लुडो हाँ करछ आड़ो हाँ ऊपर रहिला झाड़ू एठी होजी मूषा पे अधा वेस्टा मु गला हमारा बैठो चल दिया बाहर लुडूटा फेर पकड़ दी एडा खेला खोल ना ना आर फैन टा रेस्ट दो ना ना ताकू दबा रेस्ट हेटा विपद से फैन टा है विपद फैन देखते केते सुंदर दृश्य बर्तमान चंद्र उई उई आसुचंदी
आज बोधे घड़ी मारिक आसले कौन मो घर भितर पूरा माने सूर्य उदय ने पूरा घर भितर देखू बसिकी आ चंद्र भी जो उईबे देखु केते सुंदर देखा जाउची मो घर बहुत सुंदर देखा जाउची ना कि पूरा आम घर भितर बसुचु देखु आम देखु घर भितर बसुचु पाठ पढ़ुचु एपटे चंद्रमा ये सुंदर दृश्य पूरा मन को किणी नहीं जाउची आमर बड़ा देखा ना पूरा आम घर भीतर को पूरा पड़ुचे ना कि ओ कौन हो पा पिंपड़ी कम दौरान कि ओ आज रुटी खाइबनी मना करथिला गोटे ब्रेड आनिक रखी से पैकेट रे सो हो जाइए रे तले पकाना खाद्य जिन चप्पल फपल नहीं झाड़ तो शीघ्र शीघ्र नि खाई नि धर पड़े फेर तले पकईदेला अरे चप्पल फपल मार्चुन धूली मुड़ तले पकाना झाड़ दौज रो मो पुओ खाइब करदेबी ना यही पड़े पड़ो से बाहर पड़े खाई खाई सब खाई किसी रोक ना देखो झाड़ तुम्हें देखो चारिड़े बुलूँ कामुड़ी पकई बाबा ना माँ पुओ या आमर धंदा आ कौन करूँ माछ आम पाखे कई नहांती जहाँ जो इच्छा हो कर खाई दौ खा खा मुझे झाड़ी दूसरी बा खाई मुझे झाड़ी दूँ तू गोटे गोटे खानी खाई सार देखा आज बात्या आसूची से जरी के फटिकी जाऊँगी खाई शीघ्र चलतु तू ये खाऊ था मुझे जाऊँगी मेहंदीटार प्रस्तुत प्रणाली टी देखौची ओके मु तो बनई देइछि ऑलरेडी टी देखा नड़िया तेलटा कट गला मेहंदी की बनवाई मुझे चाहपत्ती आथिरे लवंग पकईकी ताको पूरा गरम कर नहीं तार कषा अंश आसला पर्यटन आप गरम करेंगे पूरा रेड कलर जमी पानीटा आसो देखते पूरा केमतिया कलर आस तो तापर से पानीटा ठंडा कर सारिकी देखो मुई नुपुर हेना यही मेहंदी की मुझे आपको बनई देखो प्रस्तुत करी बड़ी जाइए अकॉर्डिंग टू योर हेयर आपणकर चुटी की देखिकी नहीं देखिकी आपण गोलेबे मु 5 पैकेट आनी मुझे 3 पैकेट गोलैची ये पानी पछरे रखी चा पानी तो बर्तमान मुझे 2 चमच दही ऑलरेडी गोले नहीं सारी आपड़ देहरे दही गोलेबे देखो दही आवेलेबल मो पाखे अच्छी यहाँ गोले सारी बर्तमान 2 चमच नड़िया तेल देवी देखो आपको कौन करिया आपन जदि लुहा पात्र रे करिवे बहुत बढ़िया माने चुटीर कलर पूरा कला रहिबो मोर जेहेतु लुहा जगह ना मैं स्टील जगह गोले दूची गोले देके आपको भल देखो मुझे एतिकी मोटा मोटा लगुच मुझे आउ टे पतला करी से चा पानी आउ टे देवी ये मोर प्रस्तुत हो गला यहाँ देखो आउ टे पतला करी तापर हावा जमी बाजन घोड़े रखिए खाली मो हेयर केमती अप्लाई करुच्ची आपको वीडियो देखेबी आप वीडियो को कंटिन्यू वाच करंतु देखो ये मोर रेडी है बर्तमान मुझे जमी हावा बाजन पवन बाजन घोड़े रखी बर्तमान गोटे रात्रि मुझे डेली डेली टिके मुल्तान माटी लगे कारण दिन मान सारा जो रोसई फसई कर तेलिया तेलिया लगे टिके लगे देकी मु शोई पड़े टिके फ्रेश लगे तो से लगे बर्तमान आसीगला सका सका आम पार्सल देखो इलो बाबा देखा केड़े बड़ तेणु धीरे धीरे मो पुआ आसला
ଦେଖିବା ଟିକେ କ'ଣ ଆସୁଛି। ତାର ଫିତା ନା ଭିତରେ ଥିବ ଦେଖ, ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଫିତା ଥିବ ଦେଖିଲୁ, ଅଛି ନା ଲମ୍ବା ଫିତା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଦାମ ହେଉଛି 2000। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ହଉ ହଉ ରଖୁଛ ଆସ, ତୁମର ସକାଳୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ଖୋଲିଦେଲୁ କାହିଁକି? କାଇଁ ମୋର କହିଥିଲୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। କଲର୍ଟା ଟିକେ କଲର୍ଟା ଦାଗମାଗ ହେଇଯିବ। ଆମର ଆଜି ସକାଳୁ ପାର୍ସଲ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ସାବିତ୍ରୀ ରଜ ପାଇଁ। ଏସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ସବୁ ମଗା ହେଉଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ନାଇଁ କି? ତ ଆସୁନି, ଏଟା ଅଲଗା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ହେବ। ନା ହାଇଜ ଜଏଣ୍ଟଟା ହାଇଜ ଯେଉଁ ଖୋଲିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ କୋଉଠି ହବ। ହଉ ଦେଖିଆ ପକେଇଲୁ, ତତେ ଭଲ ଦେଖା ତତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଦେଖେଇଲୁ। ମୃଦଙ୍ଗ ଦେ ପୁରେଇ ଦେ ସେଇଥିରେ, ଧୂଳି ଫୁଳି ଯେମିତି ଲାଗିବନି। ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ପୁରେଇ ଦେ ସେଇଥିରେ। ତୋର ଆସିବ କାହିଁ ଅର୍ଡ଼ର ହେବନି ବାବା। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହ, ଏଇଟା ପୁରେଇକି ରଖିଦେଇଥା ତୁ ହେଲା। ଆସେ ନା କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇଟା ସବୁ ଡାଲି ଯାକ। ଏଇଟା ହେଲା ଦହି ବୁନ୍ଦି ହବ ଆଫ୍ଟରନୁନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର ଦହି ପରଟା ମୋଟା କରୁନ ରହିଗଲା ରାତି ଖରା ଦିନଟା ନା, ଫ୍ରିଜରେ ନା। ଚିନି କ'ଣ ପକେଇଲ? କେମିତି ଖାଇବୁ? କ'ଣ ନର୍ମାଲ ଖାଇଥାନ୍ତି, ବେଶୀ ଦିନ ପକାଉନା। ମଡ଼େଇକି ଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆଦିତ୍ୟର ଦହି ଆଉ ଦହି ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଚିନି ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଗୋଳା ଯିବ। ତାପରେ ଗୋଳା ଗଲା, ତାପରେ ତମର ପରଟା ଆଇଲା। ଚାଲ ବସିକି ଖାଅ। ଏତିକି ଖାଇବା ଆମେ ଆଣିଲୁ, ଖାଇବା। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ପରଟା ଦହି ଖାଉଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇବାର ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି। କାଲି ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ମେହେନ୍ଦି କେମିତି ବନେଇକି ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ ହେୟାରରେ ୟୁଜ୍ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଲ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସରିଗଲା। ବାବା ଧୋଇ ଧୁଆ ହେଇପଡ଼, ବହି ଧରିକି ଆସ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମେହେନ୍ଦି ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି ରାତି ସାରା ପୁରା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହେୟାରରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବା। ଚୁଟିଟାକୁ ଆମେ ଆଗେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଭାଗରେ ପାର୍ଟସ୍ ନେଇଯିବା, ଯେମିତି ଇଜି ହେବ ଆମେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ଟ ହାତରେ ଲଗାଉଛି, ମୋ ହାତ ପୁରା କଲର୍ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଏପଟେ କ୍ଲିପ୍ ମାରିଦେବା, ଚୁଟିଟା ସେଭ୍ ହେଇକି ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଚୁଟିରେ ଏକ ଲଗେଇଦେବା ହେଲା। ଦେଖୁଛ ତ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଦେଖଉଛି ବା। ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 2ଟା ବେଣୀ ହେଇଗଲା ତୁମର ଛୋଟ ଛୁଆ। ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ହାତରେ ନେଇପାର କିମ୍ବା ସ୍ପୁନରେ ନେଇକି ବାବାରେ ବଡ଼ କ'ଣ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟା?
ଟିକେ ଆଣିଲୁ ଇଏଟା ଏ ଯେଉଁ କପଡ଼ାଟା ଆଣ ଆଉ ଥରେ ସେଟା କରିବୁ ଯୋଉଠି ଲଗେଇବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କପଡ଼ା ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କାଟ କରିଦେଲି ଆଉ ଦେଇପଟେ ଦୁଇଟା କ୍ଲିପ୍ ମାରିକି ଚୁଟି କ'ଣ କରିବା ଆମେ ବଡ଼ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଉନି। ତୁ ଏପଟିକି ଆସୁନା ବାଲକୋନିକି ଏମିତି ଆପଣ ସ୍ପୁନରେ ନେଇକି ଲଗେଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ହାତରେ। ମୋତେ ଟିକେ ହାତରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଇଜି ହେଉଛି ଦେଖିଲ ନା ଏମିତି ସବୁ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିକି ଏବେ ହିଁ ବଡ଼ ହେଉଛି। ହଉ ମୋତେ ହାତରେ ପୁରା ଇଜି ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ୟୁଜ୍ କଲେ ସ୍କିନ୍ରେ ଲାଗିବନି କଲର୍ଟା। ହେଲା ଦେଖିଲ ଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଭିତରେ ଏଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନେବା ନେଇକି ସେମିତି କ୍ଲିପ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ଜାଣିହେଉନି କ୍ଲିପ୍ରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବା। ଫେରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନେବା ତାର ମୂଳଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଲେ ଚୁଟି ପୁରା ଘଞ୍ଚ କଳା ହୁଏ ବହଳିଆ ହୁଏ ମୋଟା ଆସେ ହେଲା। ମେହେନ୍ଦି କଲେ ପୁଅ ପିଲା ଯଦି କରିବେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର କଳା କଳା ଆସିବ ସେଇଟା ମେହେନ୍ଦି ତାଙ୍କର ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲଗେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଗାଧୋଇବା କିଛି ଖାଲି ଆଣିବେ ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ ଲଗେଇଦେବେ ତାପରେ ଗାଧୋଇବା କିଛି ତାଙ୍କର ଆମର ଇଜି ଗର୍ଲ ମାନଙ୍କର ଏତେ କଷ୍ଟ ଅଛି ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଗର୍ଲ ମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଚୁଟି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ଭିତରଟା ଲଗାଉ ମାମା ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି। ଫେରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚୁଟିର ମୂଳରୁ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଆସିବେ। ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ବସୁଛନ୍ତି ରାତି ପାଇଲା ରାତି ହେଲା। ହଁ ତ ଏମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ସେତିକି ପୁରା ହେଇଯିବ ନା। ହବନି ନା ସବୁ ଏକାବେଳେ ଢାଳି ଦଉନ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଠିକ୍। ମୋର ଯେତିକି ଏଇଆ ସେଇଆକୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ବଳିଥିଲି 3 ପ୍ୟାକେଟ୍ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ହବନି। 3 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଥିବ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଥିବ ନା। ହଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଥିବ। ପିଜ୍ଜା ବନାଉଛି ଟିକେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ହାତ ସାରା ହେଇଯାଏ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାବୁନରେ ଧୋଇଦେଲେ ବି ଛାଡ଼ିଯିବ। ମମି ଜରି ଘୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି ନ ଘୁରେଇଲେ କ'ଣ ହବ? ହାୱା ବାଜିଯିବ ନା ଶୁଖିଯାଏ ଜଲ୍ଦି। ଟିକେ ସେମିତି ଓଦାପଣ ଥିବ ତାର ଓଦା ଓଦା ଥିବ ଧୋଇଲେ ଭଲ। ଆଜି ହାୱା ବାଜିବ ସେଇଭଳିଆ ରଖିନେ ଖାଲି ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆଉ 2ଟା ପାର୍ଟ ହେବ। ଆରପଟଟା ସେପଟା କରିବେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସିଏ ବି ହେବ। टुन 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 आ आ आ आ
ये हमारा संपूर्ण गोटे पट हो गला ये जो लागेला मोहरता कौन करिया साइड साइड पोछि देला पड़ा दे कौन नहीं कलर जो मोटा हां एटा मोर हो गला कौन करिया बता हम गोटे पट जट्ट बांधी दवा बस देखी छोटा चाय जाए देखि रखि दवा थे पटा कसेला करे शिव के छोटा चाय जाए आरटा कलर बेलू छोटा चाय जाए रे पटा से भया से प्रोसेस रे स्टार्ट करिया आ रे ढाल दो ना करे तो परिश्रम करी लगे कोन माला ये पटा ठीक अछि देखो ये पटा स्टार्ट ना हम जिया पिला तो दे नंढाई जाते तो कौन करे खाली पटा संपूर्ण सरो ना फुटा तो देखी आ बोही तो क्या हां आगे ये ଅଛି हमको ये पटा गला ये आगे के पास ना जे बंद चांदी को गिरा बाबा कौन से जो ये पान चांद लो जो साबण चांद है कौन करियो ये विषय में बोले जाऊ मुठाई दो और दिख लगा छ ना डिंग 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 नम 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 हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या पांड्या मन से दिखाई दे पत्राली मोबाइल जमनी देख देख ये हम मार मु जमनी कतरा बजे आस्तो बिना देख कितना जान रहा है मु कन जमनी तुम जीवो ना पहला ला और ये जीता पास लगे सारा पर तो बांधी जावा झटका ठीक है ହେଇଗଲା कोटा भी गला जा लागे जे तक में ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଏଇଠି ଏଇଠି ହଁ मेरे सपना मम्मी जो खरा पे जो छातर गोटे लगा जाए ना सीमेंट वाला खरा काटिबनी आ ସେଇଟା ଯଦି ଆମର ପୁରା ଦେହଟା ଲଗେଇଦେବ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଛି ପିନ୍ଧିବନି ଦେହରେ ଲଗେଇଦେବ ଯଦି ଚମଡ଼ା ଉଠିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଥର ଜିନିଷ ପାଇଁ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ସେଟା ମଣିଷ ପାଇଁ ହେଇଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର ଏଇଠି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା ଦୁଇ ପଟ ସାରା ଏକାଠି କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିବା ଗୋଟାଏ କରିକି ପୁରା ଲଗେଇଦେବା ଓଫ୍ ଓଫ୍ କି ଶାନ୍ତି ଦେହ ନା କି जोरंदा कोड़े ओम वृंदावन हमें वृंदावन कोड़े माँ वृंदावन आम जानते ना वृंदावन वृंदावन रास्ता राति जीव देख पूरा रास्ता माने गछ पत्र एमती आई रास्ता पूरा भूत जागटा भाई देखा वृंदावन राति जीव रास्ता मुझे तो मु बहुत थर बुलिके आइली चलते आम सरीगला जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ पाखर बेल आइकन को प्रेस करूँ रखुच्छे बाय बाय।
ये देखिए हाथ में लगे बर्तन सागे हाथ के धोई पड़ पानी लगे देवे साबुन लगे धोई देवे ना देखो धोई दिला पर छाड़ दिने केवल स्किन रहे सब छाड़ दियो ए स्किन रे माने कि पापुली रंगटी कलर टा दिला छाड़ दियो तो चलो ना धोई आसे कोन भाई आ तो पापुले कोन रहइबो चुट्टीटा को जेमति बाहर पवन बाजबनी हेयर जेमति बाहर पवन बाजबनी सेति मोटे बर्तन कवर घुरी देबी এই চতিয়া কা বলতে এটা হব দেখুন কেতে বটে তুমি মুন্ডକୁ ভাই দিও এতি বড় কবতে আরে সেটা বলিও না हां এই দেখো মুন্ডକୁ মমি মুন্ড সামনে হেতিক দাও बस आउ बड़ा गुड़िया एबरा पॉलिथिन संपूर्ण चुटी जाके गुड़ाई होतो सेबरा कवर तो सेबरा गुड़िया हम ना देखि उठो चलन तू खुची बा गटे चरी मम्मी तुम ना ब्लैक पेपर मार दो ना ब्लैक पेपर मुंडर मार दो ना ब्लैक पेपर ना मुंडर मार दो ना चलन तू मम्मी केमे धोई जाबे दा हम जे बोलिया हाथ बोला सासु की चाबी ये ना देखि ये देख लियो सामने सामने तो बोले खाता नहीं है ये साल दे कुछ है बॉडी टी धोई दियो ए पागल हेलन ना कोन ये डाला पॉलिथिन हां এটা ওটা হলো পলিথিন কে জানেন पूरा कवर कर रखे जेमति बाहर रा हवा बाजिब नाही अर्जुन तू मम्मी को जोर बाजिब नाही ସେଇଟା ବାଜିବ पूरा संपूर्ण कवर हो गला ना बादी घंटा की 2 घंटा रखी के अपन तापर तू होच ना बादी पानी रे वाश करी मामा तुम्हें होच अपन मेहंदी करिছে तार नेक्स्ट डे सेही समय ही शैम्पू करी मामा तुम्हें होच ना बादी एटी देखंतो मो खाली प्लेन पानी रे धोइछि आ जेतल मेहंदी करिथिले फिर नेक्स्ट डे सेही समय ही फिर तब शैम्पू करिबा जो दिन मेहंदी करिवे से दिन केबे भी शैम्पू करिवेनी चुट्टी खराब हो जाए मेहंदी लगेबार कौन भैल्यू रही तो ये सुखे दूसरी आसंता काली पुणी ताको शैम्पू करेंगे आपण यही तरीके लगातु घरे बसिक लगातु पार्लर गला माने 150 खर्च हम आप बिना पैसा कम खर्च घरे ही यूज करूँ रखुची बाय बाय जदि आम वीडियो आप भल लगे निश्चित लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे पाखे बेल आइकन को प्रेस करेंगे जो नुआ नुआ वीडियो अपलोड करें सर्वप्रथम रखुची नमस्कार देखा नेक्स्ट वीडियो।